Balunga ni balungat ni bin kwetu bosa ba munganda dia katogdita tudi kumijimbi Alicom TV. Lelo wa tudu muisambi tutu watu bobwer chibuji katishovel tukoi wa chibuji cha bulbilobwa na manyine chibuji chibafu. Bilobo sibya kuichilebela. Tubobwer chibuji lelo tuba kwa koka wakutum. Toka koka nungabikai itata Joseph Mbaika Bwamwadi député unubatumin kubtambwa kabinda bakutlebelo na bakulebelo hanin chibuje kichos tuba kumabidijine ya tuisambo kuyalel tubobwel chibuj amidimbi tuti Alicom na kumayigne ya kuchibotela ikwinun wabush ni bush wakumieli yankanzu mikula changat binemba ngeta kankanzof kukwa lelo wa tuba kubikana tata Joseph Kabwe Mbaika Bwamwadi. Tata bonane tata afakta naka tanto George bich kunyet ni move ino bam talbich en tout cas kunyet kulengel fumanya kunyet kitote kulengel ba famille wetu to sonjima ni peuple wa mundi tan mon mane kunyet kulengel malgré nzalitu mo kana mu sok be bambe imsamwa di tum fumanya bilengel tata nubumvaya wakutuminun tata Joseph Mbaika Bwamwadi yo ninyet tumtuma kichos tuwa kumabidijwa ne ya tuisambo na abu ya chibushi tata alangne ya nwakati kutambwa kabinda ka nudibako kalonstanga mwadi wa chibushi chakong na watel mkalenga Felix Antoine Chilombo Tshisekedi uitulondelo byakadibichi kumpal kwa mfigura ka fumo na mone na jaji na langi loko ba tubos ba mutut mulo mami en général en particulier ba mushuncha mondita ni ba langi loko move mulengel move mo dagale ba botum cha kwitut bin move wino wikal move wa ba tubosa nyete ba wikal bilengela myande ba biyo siende bilengel mu move tu atang wa binun makume bini bibichi imu yimu tu batango bone ikal mu wayin batu bos ban ba mulo mami bikal bilengel fumoy bin tat fumoy na grad mon mone ku luko ngulu ba yumba lo kuitu tutoka ku kabinda ba kufika mkulu ha chibuj witu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kadu kulengel gara kwa kadu biya fumoy wala kalenga ditunga ikalos tanga mwaji wa ditunga kon imkeng dikeng dia yo dia leba ba tata mumbu Robert dikeng imkeng mushin kai tutu bosa ada da juk mo bobo wina shu kabina na juk kan mo bo na ili jelo katand mo juk coach mo 6h ou plus tard 11h na kabina kadi fumu tuta imu juk mo jmai mo mu 9h bakui kufika mu 21h afumwa bya lukubin bya lukubat ba mu chimubir bwani tutka tumtalo kuno kudito bolbu yimu kal mu fikum pal ko di kabin kalon tanal moj kagade ben mu kagade kufika no kutut kudito ko fumwa bin tata bune ya imfik kabinda muzengel to ni men mamkan mutoela dib ki kadi diba ki mukach mafuk mbatwele ukama kuitwa mbil tata Joseph Mbaika Bwamwadi bwane china chachi Chilombo bwane ya kalong stangal mwadi kamanyikne kudit kujubata echukaka mkumvuijine ya biakadibichi afa kufumanya darmon bwane bumna kam kwamila ni mbamba ni imuna mbamba wala programme kad ne chef de l'état wakad wane afiku kabinda imanok nash mebit iya shiwo mgabidia iya fiku no gudito wakad determiner mu mshini mnawo kababa kamuyili njili mubiya fumwan njili mubiya wakad ni objectif wane tumuyishi kuno gurban beto akungana njiba mamone kabin basku kabinda to babi fale tukana ngumbushi wai na tuyili ndu kunoga botumleje talinjilo yimle kicho surutin basku yugo kabindu kare kabia kare mu lukatulwa la chef de l'état ko agoya fuman ki ku yebu nende ki ku fikti mu ngana njika bogu ku mu bitone ba mona kabindu mo ne mu ka ma photo ni ma video
Binyo pour les réseaux sociaux. Oui, honorable bina turbi bitala ni turbi biumfu. Kadi china kakambwa kumvumo abao. Tutu na abtubi buhilo kumson bichi. Luindi lo akui kukabinda bayil kungandanjik. C'est-à-dire bayil njila wa lukalab. Non, bino ba fik mangwaji. Ba sebo musulu wa l'huile itutu du mois bao. Ba sebo ge ba fik achikui. Déjà asebo kan l'huile déjà au mudo mami. Wondo bige sana ka ba ku village. Le début kan le village là tu devais là quoi. Bon to le mo katande ka bit. Ka ki ku mo yela fu moi. Ka chose ya ka bi mo ne gouverneur itutu au mami i mo zenchile. Ngone wa complice wa ne chef ka wa fik no ka kwe. Bona ko ita la vérité mo du bien de ba chile je le mien de quoi. Bakaba mwambiri bwana atumba ministre achikuyi amasango bwana bimanyini mwabawo bwadi chefu iya bamule njiro kuyila yiwa mnika kwini folanga na waka yebto neba ngono kudidi akatogo buyibo folanga ya togo no kudito yiwa kaka tu folanga ya kusubiri ministre mazut kuba tegel moto gar kuba kushoda shi ndo kamne no sumuna chi woto monjil ndaya ndo kimanyini mwabawo chefu wiya no mule ji sangda kuyila ki wakati mwa kushikat ku chibeli cha kutwelele mulo mami bwa kwako ka kalonstangal mwadi wa chibusha kwa ni kumuleji majili bwa mimi kumfu kwa mimi kulengele soka ni chabwa kali ya gouverneur na shanu mwa nash ba ministre tome yi gouverneur wi wa mwakoko yi wa msuete le bienvenue wenenda to nimde kamfikisha katanda kwa ngani au contraire na shmuka bindu mwini chef yi muhimu tulugil mkwen mumsana ni gouverneur kila muka mwinjil kubuto chef waka binda ko guvilo kabin le gouverneur ka kad musu mwin nash wa chef de l'état yi mulo mamito tabaka honorable fumoni ton tulebne ya kulom kwindi kwa bwina ikukakal kwa miande chi i kwikalni chitun echi kule kwa bukalenga sinakan mkwabili musamshali na fumoni bwane mwakade bamne lubambo kadimbi bobo amu contraire mu wakan bi shuru bam yimu no bolo ka rutu bi gane bana tutu ba debiter bitu sobolo mu bitu sobolo mo ne tu ka bobo el bata tu keze le population mudum yutu gane bana ka ka musto au départ chef de l'état il mu fi kumbu jumai depuis mu ditan di shala fuma toga i gouverneur ka man me chef de l'état wi ku kabinda kana ku ku vuji bolele wanza wane pojumu wane chef wi bwane mu cha bobo ilo imtangu enzu mu dibidia e mujumu kimuma 16h mwani mujibidi chefu yi message amana kuyi délégation imana kuyi ni kuyi bane badongono belongono wakati kwa ndule kibo windi waone kinu wi kadi kakar musna ne chefu yi bolo kama ne vérité kampani yi mweneka honorable afumoi kadi mukutal kwa kadi babot bat afumoi babot ba mwin kanyoka chef kabwa bat mwalu ku katsun kitab kabin chef dial mwalu ku kaninjil kitab ku kabin chef fidao mwalu ku mulund mukitaba ku kabin chef de secteur mukitab ku kabin maire de la ville mukitab ku kabin donc moi ba kush moi convene ya invitation ou du moi kalibien de mulong mushindwane chef balemne na ba tal bin kudita rost tudina bina ha baba ya mbili abab doléance kwa mim ko ba ani mutka wa kudi mo fumoni ni tutu bin baloka basobolo mkakwen mutu mona ni chef tutu bo si ba député national ni ba député provincial ko kwen mutu mona ni chef de l'état il mona ngana ni ba chef kutimia il mona na ni monseigneur au cabinet ko ba ani équipe bi dia ko ba fumoni ken musamu ni mutu ngo mon programme wakadoka kwa kuina kadaba give wa fix chef wakamfuru mundo bana baka muishi njembi taruka yeb amsula du village wachidi vuilao metokal makoma naye ay makoma naye ni boni ba ko yichisha ni bidibiti uka mun munde kal ba kwenda mofumon mon chef mo mushikat ko mwanza au delà wa me basat mana yibin makoma boko ngu sabule metokal an bi ba tuli bi wa yingom ba tuli bi wa yingom mo mu koy wosi men mam kana fumon chef mui monto ko mutriko nuko en wan wi wa ilahanyim gina mui msawle be mogi dilwa yin ayi ko tol mbiru be ko venir bok chinto luisan pour mu vrebe kal tatu len ga fon honorable na o tata mo Robert namba mbila bin kwet bosa bitrolonda midimba ya Licom TV bwane ya muisa mun lolonda iwatu bobwer chibuj win lolongelo bwa kudimwin mudimwinun Robert Mulaji wa kumiele lelo tuba kwa koka wakutumi tuta Tati Joseph Kabwamba mbai
kabwa mwadi bane ya tulebelo chibush ito ambilo kwa kudio bako kalos tangal mwadi wa chibush cha konku kwa kubutambwa kabinda nichi chilong bane ya kalos tangal mwadi ki kudiato kuno kumalaba ma dia katok jitamlang mchincha madikamba zamlang mantambwa tukishmuwan mtulelebne bulabulengel bwa kwendel bwen ki kalos tangal mwadi mhichil ni hamlaha kai mo kujato kuno kuitut bat bashal ni ka kunyin kichos to ba kubota mwin kweta wakutuma tat depute bwane ya ito amilo na bienda mu de mtala min bwalob tata honorable fumo tata morobe kabaka ikal kalon stangal mwadi wa chuvush cha kong yo ba fulul monde batuil mudisa sen mudise muma na muma kishare zo fumo utur mo kunyuka i gouverneur no ba kuvujini nash bo kufikwa mwini chef de l'état ko kabinda fumo gouverneur kakadi shoshoto bama urbanj mo nash bakaro makadi batu bo kuvuwa bwani ba monanga ni chef mwini ule bo kwa kishiba député ule bo kwa kishoba ba men ma société civile ujele yika kishiba kukombo kwindia bama barika na nibaka kisamni chef mon wakatu jele bono kama ne abai ba kam vérité kabaka on de la province honorable fumo itatam gouverneur mwani nunumlela esimum yum fumo kabaka nurbatala mpekat balonge ya pekat mutam fumo et puis mutam ba budishe yom bit bivul iwu yum fumo uwa mwin circonscription wadi akatok di jitu fumo walbi kal kalos tangal mwadi kalos tangal mwadi mudiat munom yum fumo biakadi mutunabul neshi wa manwendu wa monok wakali wa monok bin fulejne tuta ba wakutum binun tuba longi kan waneya chef adiat mino kabaki mana queen chol fumo bon natal bwane bumu de ne ya imwani nun fumo chikonyes nun mogalo man kumhungile cha kumbeta kat bwane num toyel mudika ngoma fumo hashikat hash mabidiam echi ulelebne chikwat kudi fumo usul kayima ulmayne tokat basinye mosio mafumo shala ulmayne kayeb nak ni musangal boal bakwet nan bakolek bamum baba iba fulul mundu kasagan boal kenan tutu bin badega mfiku nangu kabin ko ngare mfiku fuku mon chef mtala nzubo ko vernorao ile mtala ken mani kabin imu fumtu mu kabin bufuku mo to ko bufuku ken mani ko sokto oui kabak china kaka na bo chukonya na mone amalgemba comme chef ne élection yinze que mafuku bi da mu janvier au moins to batang lelo afuma bibi kal bonne na shibilele quoi tu dis fuma tuka batang ni tutan ku signer signature ya kulom session saudinaire bo tout balek muto mbamane mone ibikasagan nyanyang bios wadi ingenda mshika fuma ni commerçant kero ben politicien commerçant intana n'intérêt indi itata morobert mwani atoma mneba ngala munjitom between dibi kebe na suito ijikutum province biabare menyinga nawe kinto ijikutum province mwani ba mani kwanda mu province kad windi yi mwani ai mami ndi mutu mal makabonda musumbu province ono mami mshalo indi wezesko ngire mmona ki honorable afumani nakambwa ne na kujojo kabwalka kwa fumani na limani kubwane mu constitution et mu loi 40 mutu bu gouverneur kin mo kalngenda mshin kabaka nunu dini gouverneur muka mulele ba mo ukam umvuitu mvujine ingenda mshin d'abord tu quoi kudi namone dama ni gofsho mama bia kudi na sifike bia kade balongo le kukabinto na ne bi yikil beyi gouverneur ho to pator folang yi mu man kusumbita bindi kusumbisho do mbuli matatu mubije na nagmo kulik ne bia kweni kwe selon le règlement tout gouvernement provincial wa kebe ngati di banz ba mo wakisho autorisation ko de assemblée nandi dia 50 millions de francs congolais kadi usa sanga déjà mubije gouverneur ba fundu mubije amone di base dindi yi dia 300 quelques millions de francs congolais ne dia sima mfuka sima wa tekne o 60 000 ou 60 000 kayenda mon bi kayenda bit bi osi bindi yi kakudi akele kuna se ko appel d'offre kakwe nashi nani
ben marché public ba mayina lelo bat campagne ba soumissionner tout le baba e quoi baba ko wa ita ibe bio so zezo ndika yenda kabaka honorable fumon kule leba fumon ujiji la kanenya wanganga udu assumer responsabilité en tant que député nana assumer résultat wa mum en tant que député quand tu balal tout le fumon kabaka lui kalbi di assumer en tant que député fumon est-ce qu'on peut tolérer même une minute seulement wa nous collaborer ni chibi chamshindao nous nach boal mpekat ya gestion nermay neya ikakal hamuti nun selon ma circonscription minun boal mushindu de wendu gérer ya bika byumvu ikwaneya kakwa kwikal cha development chitu mwa kwindi lokto mais kakwina dibu nandi mudiamu diandam wi wafikuno kuditoka George ne yumbilanya yo kakande c'est ça bwa kwambili bat ne yumbilanya kakande et mum fumon kabaka bwa ku hatul muchita chini uku bi nkudi bat buibu hudum tal ne hudum wakulongche ki choso ka mona fumon msam shal to akadi batoji mo so to ne a équipe wakati mo akadi bakari carte ni ilini lubamba équipe mo bi bwa bi mwenene boso balu ko ni fumon ditu ngena tali no muje kubashana ministre tulongosha bwane kuikala kunona no mlongdong turbi may ko fumon turba jijil ban bet bakari ba ne ba majorité tout de minorité ni ba ko comprendre haw mon ya ko ne ko zege élection quand on fikini mudi andam avril ou to fumon batu yimo mudi 30 mars atwale kulombo se choisa ordinaire mafumbe bidam atwale mwani atwale mtumwe mo mu fitere to balu mtu yimo keno to fumon bon kena mba ba de mu mani yo mu yiku no kini yiku no kole ko kulu bawu ni na ya kulu bawu kino be ni ya kulu bawu kole ko kamish biwa mamba ba kole ko ni comprendre keno be mkala mu fumon imgama bihaka hika kambi haka to bamne ba bwana ba kubujone antala kanuka yeb mubi dan nabi normo ko kutwaje na shi wala nabi be na ba ku na mu chutamu mubi je fundom ne MLB i société windi entreprise windi no mo ba tadu ni jibaza MLB dia 300 millions de francs congolais kadi wakati mu ko autoriser ko twali jibaza dia yenganyi snaka mu ngabel musamshal hôpital uru ku chama doko no bi toujours woni ibi ba ko no kutumanga turbi ko keshi ko no bilay biro bi balombi contrat yo sa woni ito akishaka contrat tumayina mwini zugule bi baguma mne 30% kadi 30% tumo nzele kali kila mako tumanga matuka manyika ba mitude ibazolo 30% katumeni 30% iya amako tumanga 30% ade wilong 100% kolong falanga ya katumeni mamanyika turba mwambil batut bunje ufilu safu mo ina mbobo mo fashala mo ina bulele bo gouverneur ko daga nan awok chish bonjour kuba biba shal bi woso ba mu mi makos zambam da jadi bolar mu manyik turba mu ambili bite bi na ko ne ni makos to mo no ubu bi bubu turba shikat mum ona vondo na ka bosto ne ubi bubu na go i makos bo ko da ko me wer mo ala wa kumba jin cha busho makos mi galas mi adi yugum ya wa kuma jona mo nam teget au contraire wo mi andi yugum bulele mo gali chutu cha bumi mo chite mi chutu i makos Chabin bina abin kwetu numanyikne ya mwisamba iwatu bobwel chibuji tuba kwa abidija i depute inun tata Joseph Mbaika Bwamwati mungachi mwa Queen Lebelo winuambele lutatulos luitakan kuptambwa kabinda tentu inaka bike tentu isamba tubobwel chibuji tut chibebela honorable nari manyikne ya mu province witu tuwalo mami falang ya lalu kunoka kudidia kato ifumani didia kashala mbang ifumani falang ya lalu kuluila mle ifumani bine bibuj vitut ifumani ban bakanyo ifumani falang ya lalu kunganda nji ya bilong kikabaka chef kinwe mdiato kwa lalu falang ididishi nane lomamio tulebre ya imsand binumbe milankai ya chef man ko hit inu la lango waku récupérer chitachi afumani ale kalomta tata narmon moné ngonglu bolu fi fumani nagat mbobo turum shal baba collègue ba ambo ban bet wa ko no ba mena ba go bol bibi
naja nam chizar mo mental nan mai ne chef mu hiyo mo chabshu me tutu bi kal di muya to ka toujours gila ko kabinda to no ko jwa bol ko yom ko chef mo am dal ma fuma bi ko mo so e mu nyulu ka mu jwa mo sam ka tan ma hospital am tale bi am tal mi mo ci den zek tout mo kay kam dijile to ne no a chef ku di ti kilometre ki mu yutu na bo minute tan to talo ko mes chef ka den wi fi honorable la tele hina infumon quand vous moulez les bas mukalenga wachibuji tat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo imwini butulelebo balu kukabinda balonga mafuku mabidi kumbuji mai mafuku mabidi am disat kidi baye disat yibai ku kana kabir kawul ki mu 15h 16h imaginez nun baba chal nwakali boss kuinak nwakali ba député nationaux nwakali ba député provinciaux kakwini muito mwanga ti initiative ne tukalondok chef afiko nabwa kuitut tulebne inégligence winu nenya nu batal ne kabish binu estimé kabini binu respecté kakwisho belu nene mek mu politika afumwa ibubula wadu kwa Amerika bako ibubi buitut bubi buitut bwal katu hamui mutu na religion ni diboko bwal butu bikala mui tutu wosoka ni mbose lite ofero kubakwa kwa mbili fumu bwane fumu nash bwa minute tan bitu to baktalo kudit no mutu wosoka modele diboko dindi bimanu kutonze gele ya bitonze gele kabinda bya chef mui mlal mafuko bi 10 imuni masa 10 at bwal kidi bayi munyungu ko mu mujwa ya muhiyo mu ni ko ngwadi kunjilo wakade mwalu kidi bogwalu ku kabinda wakade mu ichilika di wayi ngulu bina wayi katala bite ko ngwadi na kutuni chile mfumai na toka bamna baba tomle to yitanga no na ko kombi bolele mfumai bina ichile mchitutu botutu bono basoborum mutuni mutu ngeli ndi bogni ikiri mo kuyambila kishi chitu kingesha kanu contraire muri cha kompani munjiti ipumu economique boni gouverneur mweza ne wakamutu mnashu kafuna mishu bwana kani chef wa kuno bolele lufuba boto so ko chef wa mobile mianda chelejel bin chelejel moni bi moni ne ikudidi kudedele je man kutwala honorable fumwa ala ne tuisambilo ne mutu boboye chibojom kadi chobe ndiambedi ya tutu kwako fumwa wale bne kukabinda kutudibai fumwa tudibaya tia kakwisho bendu udi mwi sui ko chikai ne hin level tudibai queen ko ha mutni mut hawa bamba kandindi dikuta tete kumpai wendelien fumwa kichuka kam kulebe kabidi bwaneya chitachi ichuful motivation unwakali bwa kwikalnend bunun ba député ni kanu ni mbatal importance wane chef mufiko kuitut kudi mwakali bungani ikutu fumwa kotu mbata chenati ikutu tata député fumwa tata honorable fumwa tata Robert chef muman kuiku kana tulibomba mwisambi ndi wa kukana mwisambu mulengel wa kukana ngi mwisambu ni bat fumwa umbunkongo ba mwalabul bat ba mumbunkongo walabul kish mwisambu na mwabunko aba parkana kimman kuisambu mutu mkwabu ukamkumvik buwa mustaf wa ba technicien batetek nzem baleb bwaneya chefu tola lugnend kunok tuyai ku Louise ibwa kalonga mshindo wa kutek nzembu ku Louise bwakatek nzembwa kukananga kutek nzembu kumbujimai kutek ngandanjika kutek kabinda una baleble imwalu ku kabinda mufulul munda kaba kabinda kwa gare mufulul munda ya wi kutelbwa kutek nzembu munzembu kin mtelo mwinitita imlong discours yakare mlong kwa ba député nationaux mu discours watela projet idio baltek bwa 2022 mwendit kakadiok kabaka habit biosabi ni technicien wa mustaf ule bwane bayai Louise bay kanam badi mbujimai badi nganda jika
badie ni ku kabinda ki tut bindi tab tu te kamena mbunga ki ale ka fa fuma tata afakta kede akumona na bugo no fumo sa mone ya tutu di distrait pa bambe mo mi na mo su bogol bambe ya fumo anya bunyi buhit gulo awi gal ka yem na su mo gal ni bulo bo abish ko mo ko kesto tudi ni difficulté an balu ku ko amone ya kadi chef man ku la ma fa ma sat ku musu ma yoko tuba kakar ku yoko bambe ku galu ku galu web wo mo bo jamlo Mustapha Mouine wa chef fort mo ba to ko ngana je bien connu badum baba ful kabir baba ful ana had lu endul ba chef do bar bina Mustapha chef fort mo ba to ko kabin bar ba pese ban ba be bi batenek Mustapha chef fort mo ba to kana ba khuluizo dok kadu ka yem ni undi mum ki mbaya ki mulajibu wa ki mukajan ki chibandai utu no menyiga no kuba ku chef fort ne no ku wi tutu wasir mo bawo wi mo so so le bo ne no ku dit to etan ben comme on a tout dit bon non bien tu y retrouver ni ben banga to miazina mo ni mo ko ngana jika mo ni mo ko exemple ko ka oriental malgré ba ne ville kada de mo ko ngati mo zu de man ko ngata yikin tadne abo boela ci bu shi de mo ngati mo da so bu député qui nous dit intéressé pour moi où ya yi kama kital ko indi ko ba ko de mo ko idi difficulté du tonage il bien ça mutu mukala di akatu ka bo ne bakala di l'exemple akatunda da dimburim ina na bo freya kakam kule bo moneta député wa i depes tur basumul po mushamush wal hina yitumbika ne yi atumbika ne a wala tulmay ne yi muini depes wakati mo kwikala mulamat wi mana ule boambile kalon stangal mwadi wa chubu chakonge kwa mim kwa kado bayumbil mikanda to tukafika yo chismu vone imukile chimwe kulikwe silence de mort silence mba mafumwa yi ski waga mo gito mulish esi yi wudi abui men d'abord mo gito ni to kwa weto ko mtwalo kabaka tulebwa neya tu ikalte tulebna kuno kudit politique wa bwinu tulolong ni ba politicien ba tudi na ba tu bi kalne yi ba politicien tu bi kalne ba charlatan politique was kuno kumu kuin kuy tutu ba di ba hoye ku bi kasakana kuy yene mimi yi leader nunu ba vote misangi kumba no isat na social leader kabak tulong bich i bubu leader boss bu lo henya i ba charlatan tout politique c'est-à-dire ba kwa kwata kaji politique ao ba chim kwa kwata kaji wa kum kwata kaji we no iku kwata kaji fuma yamba go bana shitu mo furo kichane bi tutu ba de kui de pesa ba uji ba mbulisha ikala habui ni chef kaji si yotukadi mwinyo sacré inyo sacré nun bin kweta ba kwa abu ba les pionniers de la révolution de l'union sacrée biosal ba pionnier on va de babikan mutne pionnier wa révolution kin mo kanok ni kanem ka hand ka ba munemek parce que il y a révolution qui tout batal ne imfikija mwinyo sacré amfikisha wane angat totalité wa bukalengo bakisha Félix Antoine kabaki mu révolution tuba mono mobin entudel munga chimwa ku hetu bumvu bwal kabak tudni bumvu tam imagine bu mweni diti tuto fumoy chibu chilengele fumoy yi tat Félix Antoine Chilombo Tshisekedi mwichi manyika kaimon kwa ngatu bukale wakadina mude wakadina wakamwi musogo bako kangano bisamba ulengezi ya parti ni bajon mbu yaba ni banganyi umanyi kok ni bat machine baje la chibanda bini depes mwipa manyik machine mwipa manyik ni mahali lelo wa ule kubwa kuikudiato kuno ikubule tu kwa kanemu envers tuteni tu ibiwegne bi tudi tulebneya bi tuisdi lange tutna kachitu suikte chikaine turban ba mkulu akuya fumoy chiburi mo kalbu bi chwal mim chini bi umfto akuya mum na den nay na police woni fumoy kichen avocat wa chef to me
abo albur boeze kabaka bitu trahir kur gouverneur namba mnambulul gouverneur buwi mukal muyi ka yen mba kwamne yimukal muya mufik amasang ma achukui mumulezi njil jibi yakari chef mujuku mbujumai wakari fiku kabindo plus tard 12h ou mo kwez nash ne bon 12h oui samedi ba toujours même 14h au jour wakawi fiku no gudit nash 17h toka tu samedi ndikabiti unongoka hakom nash 20h wakari mo bele kulal wakala langu mbujumwanza kabiti na njil wakari gouverneur muyishil bu mo gade ka kadi musne chef of mudo mamito nako kwa wule la jajadi kana mambana mu wel kumidi mboka fumwani ya LCB gouverneur ka kadi show to yi waka ka musne chef ito urmagi ni na shoot ba debite binun kaye de charge que tout ka bitoka ba fundi biosio college turba shala katin bibi to alto katin batolo chirin chumchane no mudo mamita la kudolianse ya bata tala no ni toka village mbi vul ya bato ya kukatanga ba muka sai boso ba hum muka ranka sai bato so bai tudaka de bila de ko na ko chamdi mo fumwani non tout bi dire trouver bi tout yo social là urmu tout que tout et gouverneur qui chose sur na woto ne mutu wo tia ka soutenir président Félix ken mo soutenir ka mulo mu jandamto bon mulo mu jandam yuri mutu ke ngish tout ban balo mami ku ka bind sa ku mu je fu mo ne gouverneur chef de l'état ken may nas mu so i may ga ndo mjilo ko ntem to ko wotel ku gouverneur yo ga dim tolo na mu to gouverneur mais mu so ka ken mu mtal ku to ken mu so ko mu shin ga ito mu so ko mu fuka ka ba ku no chef ngo mo kufikisha ufuma kama kama mjimano kuwezeka mba botu ka yebo kichos na daga na furo na lejwan bangano wani ha muso ko yitut tuwo wole muso ko yitut bonna shi yesu wakani kwa baba mbigani yesu ko Nazareth mutken mo gutam ne tuba ni tribalisme akwe sima mona chef de l'état ba yi ko ka be ka mo ba fitini ko mbomba baba kidi langan iba ka dem no na mungalas ba ka shikat nawo me ka ku yi ko dito ko sanga nu ka sanga mu to ko yitut ko chikasa uka mo ga dile to ka ne mungalas go talk na mutu na sukar directeur windi yikufunu ko rupma windi kufunu cheferi windi musoko yutut to fuilo kan moneya nash be mbel biturumba bikel bayne musoko yutut bo yutut nyam ko mi won tout ben musoko bona to ka kadi bu jere trouver musoko honorable na manik ne ya lu Congo lu mo ka loble ke ka ba ko tout ku fiki jo mota ku siège wa chef de l'état tulombichi wa kalui tulebel kuina boali otuba voter ba député baba mwekne à un certain niveau badian incapable wa kufiki chef mnomo kabakbo tout kufiki mut kudi kalon stangal mwadi wa chibucha Kongo mtalno ka wa mtala ambika ne mwindi wambika ne luil tulombichi narmone tufujo na fujo kufuma ngalo kongalo chituru mo longi chane tu appuyer mutu mutal machima politique njakalu na njakal ban betuka bad politique bar mo gal volonté wakal wes politique wa fu mo agenda wa to l'an 2000 bo mo gal wes politique to li ku to wa fu mo agenda ko une politicien agwe politicien a des fondements ni ko ko mo ko mo change mutu na ka fu mo tout le monde gwikala ni tu tenek bon politique ichedi kwa mo jutu mu exemple uru no wijimu kwa cheti akwe mu sheo uki udnegi ndo nes politique ko ke shagwe tu tenek ba ni volonté wa ko politique bar mo kana bui ni chef n mamba uru mo ko gal ba ni mo gal mu nyosa kene kayina su mu ide pesa mu into mais yi mu to al bo ko zeli chef mu mo ka bi na fu mo ci ko to di ana di chef mu ya i ba bo ka sa kana ba fu no mo ndre chef ba kay mu tan so ki bangi chani lo ngene to na utuka tubiga mo yizi ko no ko tin baska di chef ina ta tutu biga lim so ko mo di li tuto biga di du mu to ne to ba la met exemple chef ni ba di de bi tutu bi basat ba bar mo buiga ba di ba mbi chef mais non aba ba mji ko lui tata kada tutu jire to ve mo ni mo tu yiri ni jil ibi to ka di shi so fu mo tata mo robe bin bin kweta tudi kumidi mbitu ti Alicom TV tuli mwisambu watu boboel chibuja numanyigne ya kuchubotel chaban bangandi winu na wabuish ni buish Robert Mulaji wa kumiel mwikula changa tupine mbanget kan kanzof kukwa lelo tuba kwa kubwinu na tata député provincial honorable Mbaye Kabwa Mwadi tuboboel nen chibuj nuba mufka yen ken mbalele bay ki tukambwa kumumboka lukonglo ablekel tar
kulukonkai na chikichi mkumba luwaka kambwa na pumbele afuma namone lukongulu mo kuyulu lwane tukabana kulisami lukongo ilude lwane kuikala kuitutu ban bangana no tumugulu mushinde kai kukabinda kutuji katuyeni bilenge la ko na ren nam nambulul na shumuti mweli mpati bwa santi ma na shumagare bamni bishuna bamni katuyini chitu benz to bay shuwe bakwa bamni kale jumu mutu kale jumu mo mwezi wa depuis 2015 kale jine ki wamdu mudu mo wibu privé kadi million ya mudini ya mudu matal mutu abanga bagom ikal gouverneur babi kan mon privé ba yak 2 millions de francs congolais exemple mon bezel peuple mudu moy baba yak shaba tel commission keno zumto baba lelo tudadi bitu ya mudu matal udi adi ya mudu matal kaba yika yezelo peuple mudu mo bidie tout voter kabi exécuter mon tujini problème ku tout bijengel wan non ban bangan nja bo mudu mo bo kutu bi kana tout bien bo yitu kwa exemple mo ko samle mutu to bidie ngwa buyo ngona tout tudadi ngo tubirege non kudi problème on est tout di bayu tout di distraire tu kala hamu diba tu gagner quantité et tout bois d'huile de mondit kada tout di diviser moi ne tu ko kala nto yo tu no bele ngone ka tu di stobe tu di ba dia peuple yu ko sanctionner mo 2023 fu moi bimbina unba kunmat itata wakutuma honorable mbay kabwa mwaj kuy botel bi ali com tv numanikne ya chubotel chaban bangan chagatni wakmiel yankans mikula changat binem diko kahimdil ne ci ay mdile to masel naka tuba tudil hina ha babuish walel ki kabwisho benda babulekela dib ku hal kwa dib ko kusho bendib kunyum kwa dib kadisho benda bikal kale muito mes ku sanza tuchmonangan tadu yoga fota